मानसा च तार्क्ष्यम् प्रयतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिजं भावे स्वभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभं शुभगुं शुभम् ओम योगभट्ट समासेनं जानुन्यस्तकरद्वयं शङ्खचक्रधरं देवं योगानन्दमुपास्महे आनन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भवाय मनोभवाय ते जलजातोधर संभवाय च जगतां प्रभवाय साक्षिणे गुरुवर्याय नमो नमः श्रीमन् नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय वृश्चिकजलाग्निभुजङ्गरोग क्लेशव्ययान्तगोचरो भूयो संसारसारहेतुं वन्दे जगद्सिद्धिरस्तु वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये देवलग्नं सुजनन्ददेवताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे येषु नास्ति तेषाभिमङ्गलम् भगवान् मङ्गलायतनं हरि नमस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं यस्य द्विरदवक्त्राग्रसे नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भगवतस्तेजसा कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि भगवाननुमन्यता अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचानपायिने नमः ॐ सूत्रवत्यै नमः ॐ जयायै नमः सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुण्य पुष्पाणि समर्पयामि अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसा यज्ञस्य सुकृतम् सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्षेणाय नमः परिमल धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि प्रथमजार्धस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो मातताति स देवमावाह अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि अग्नायाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोतादस्सि बर्हिषि श्री विश्वक्षेणाय नमः कैङ्कर्यसाफल्यार्थं सर्वशान्त्यर्थं काश्मीरफल दाडिमीफलान् निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो विष्णवे एते शतम्बरुनय सहस्रं जग्नियाप्पाशाविदधा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य पितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तु मरुदस्वस्य आर्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि तर्जनी हस्तमुद्राय मंगलं शान्तमूर्तये सर्वविघ्नविनाशाय विश्वक्षेणाय मङ्गलम् सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि लक्ष्मीरमण गोविन्द।